আজি মলে কালি কিতা দিন হে বদুই আসিথিলু নাই নাই জীবু নাই নাই গর্ব করু কাহি মনা কহ কাহা পাই। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय महिमा आले। भगवान आपणकर समस्त की सुखरे रखंतु, आनंदरे रखंतु, परिवार सहित मिलमिशि एकत्रित रुहंतु। ए जीवन उपरे गीतटी पानी फोटका जीवन गर्व करू काई, पानी फोटका जीवन गर्व करू काई। আজি মলে কালি কিতা দিন হে বদুই, আজি মলে কালি কিতা দিন হে বদুই আসিথিলু নাই নাই জীবু নাই নাই আসিথিলু নাই নাই জীবু নাই নাই গর্ব করু কাহি মনা কহ কাহা পাই, গর্ব করু কাহি মনা কহ কাহা পাই। শূন্যরে ধর্ম দণ্ডী, শূন্যরে ধর্ম দণ্ডী न जानू कि तू ही আজি মল কালি কিতা দিন হে বদুই, আজি মল কালি কিতা দিন হে বদুই। সুরানি সাদেই ঝাস পিয় রাম রস, সুরানি সাদেই ঝাস পিয় রাম রস। এ নিশা প্রভু আশিষ হেব নাই শেষ, এ নিশা প্রভু আশিষ হেব নাই শেষ। মরণ হইব জন্ম হইলে প্রাণী অবশ্য মরই, আজি মলে কালি কিতা দিন হে বদুই, আজি মলে কালি কিতা दिन हे बदुई। जय श्री राम। गीतर रहस्य कौन लोक कौन जानिबे केमि? मद छाड़न्तु, श्रीमद् भगवत गीता को आसन्तु, मद को परित्याग करंतु, श्रीमद् भगवत गीता को आसन्तु। जहाँ को पीले निशा होची, सकाळ पीउंतु, संध्या बेल को पळौची, साधारणतः एमिति निशा पियंतु जेमिति कि जन्म जन्म धरी पुरुष पुरुष धरी वंश वंश धरी समस्त की से निशा ग्रास करू, एवं से निशा एमिति ग्रास करू शरीर रे प्रत्येक कथा प्रत्येक स्तर जेमिति प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम होते भाई भारीजा संसार समस्त की निजर करते रामरस आउ कहीं पर हेबेनी, सबुठ परहितकारी कार्य करने को इच्छा हो।